भारत आड़क माड़ी आसुछंती बांग्लादेशी। भारत बांग्लादेश सीमार हजार हजार बांग्ला नागरिक। शेख हसीना थिले हिंदू सुरक्षित थिले। एबे हिंदू मंदिर व्यवसायी व्यक्ति को करा जाउछि टार्गेट। बांग्लादेश रे हिंदू को गोड़े गोड़े आक्रमण। हिंदू घर और व्यवसाय प्रतिष्ठान को भांगी देउछंती निर्दिष्ट गोष्ठी। जोर जबरदस्त घर बाहर कर दिया जाउछि। बाहरु घर ऊपर को टेका पत्थर माड़ करा जाउछि। पूरा हिंदू को गोटी गोटी करी टार्गेट करी छाड़ी चली जाबा को धमक भी दिया जाउछि। तबे काहेकि हिंदू को सॉफ्ट टार्गेट करा जाउछि? यह पछरे रहिछि कहार हाथ? केवल घर नुहे, बांग्लादेश रे 100 रु अधिक हिंदू मंदिर रे भंगारुजा होइछि। बांग्लादेश मेहरपुर अंचल रे थिबा इस्कन मंदिर रे आतताई माने निया लगाई देइथिबा अभियोग होइछि। मंदिरर 2टी फ्लोर रे निया लगाई देइथिबा अभियोग होइछि। घटनार वीडियो एबे सोशल मीडिया रे भाइराल हेबारे लागिछि। जोंठी नियारे छारखार होइतिबा मंदिर रे महाप्रभु जगन्नाथक प्रतिमूर्ति तले गडुछि। ए दृश्य देखाइबा और देखिबा परे हिंदू को सख्त आघात लागिछि। सेहिपरि किछि हिंदू परिवार उपरे आक्रमण होइतिबा अभियोग भी होइछि। किछि महिला एने सोशल मीडिया रे कांदी कांदी पोस्ट करी निज दुख बयान करिसंती। सेहिपरि एबे भारत बांग्ला सीमारे अटकी रहिसंती अनेक बांग्लादेशी। बांग्ला पटु भारत को आसीबा को निवेदन करुछंती। किछि भारत को मेडिकल काम पई आसिया फेरी पारु नहंती। যুদ্ধ সেই যুদ্ধ একরকম ছিল, এটা আরেকরকম যুদ্ধ। হ্যাঁ, অনেক কষ্ট নিয়ে যাচ্ছি, বুকে অনেক কষ্ট। না, চাচ্ছি প্রধানমন্ত্রী ভালো থাকুক, সুস্থ থাকুক, যেখানেই থাকুক ভালো থাকুক, এটাই চাচ্ছি। আর জানি আবার ফিরে আসতে পারে দেশে, এটাও চাচ্ছি। হ্যাঁ, আমরা ব্যাঙ্গালোরে ছিলাম চিকিৎসার অবস্থায় নারায়ণা হসপিটালে। আমাদের বাচ্চার চিকিৎসা হয়ে গেছে, ওনারা রিলিজ দিয়েছে। আমরা গতকালকে আজকেই কি ফেরার ছিল আপনার? না, গতকালকে আমরা বনগা আসা রাত্রে ছিলাম হোটেলে। এখন আমরা বাংলাদেশে। কোথায় থাকেন? মাদারপুরে। পরিস্থিতি কি খোঁজ পেলেন? শুনছি অনেক। সাধারণ ব্যবসায়ী, আমার ভাই একটা ডাক্তার, আমার ভাই একটা টিচার, আমার নিজের ভাই বাবার সাথে ব্যবসা করে এবং আমি ছোট মেয়ে, তার প্রবাসে, আমার বড় বোন তার বাড়িতে পিরোজপুরে। এই আমাদের পরিবার। আমার ভাইয়ের চেম্বারটা পর্যন্ত তারা ভেঙে ফেলছে। সে একজন ডাক্তার, সে তো কারো দল করে না। ভাবি নাই দল যে যে করতে পারে। ছাত্রদের আন্দোলন যে আজকে পরিবারে গিয়ে পড়বে, এটা কি দেখবে না? কেউ দেখবে না। बांग्लादेश रे थिबा इस्कन मंदिर, काली मंदिर, दुर्गा मंदिर सह नवग्रह मंदिर को भांगी दिया जाइछि। इंडिया कल्चरल सेंटर को मध्य भांगी दिया जाइछि। 2 जण हिंदू काउंसिलर सह 9 हिंदू पुलिस अधिकारी को हत्या करा जाइछि। अनेक हिंदू घरे निया लगाई देइछंती विक्षोभकारी। सेपटे बांग्लादेश रे समस्त 1 कोटी हिंदू को पश्चिम बंग रे थैथान करबा को दाबी करिछंती बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी। बांग्लादेश रो मोट जनसंख्यार 8% हेउछंती हिंदू, अर्थात प्राय 1 कोटी 30 लाख हिंदू एठारे बसवास करुछंती। 1951 बेले एठारे हिंदू लोकसंख्या प्राय 22% रहितिला। हेले आक्रमण भୟରେ अनेक हिंदू देश छाड़िथिले। ब्यूरो रिपोर्ट, ओडिशा रिपोर्टर।